हरिजन महाराज, गिरी महाराज, निमाय पंडित प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, हरिकथा प्रपास सतृवृंद सबार चरणे आमार जानाई सश्रद्धा धन्यवाद प्रणाम। आज আমরা नवद्वीप धाम परिक्रमा करते करते अनेक स्थान আমরা दर्शन करेছি। आज के আমাদের द्वितीय दिवस ছিল। गंगा पार करे আমরা गादीगाछा विशेष करे আমরা सानंद सुखद कुंज और भक्ति विनोद ठाकुर समाधिस्थल एवं भजनस्थली और अनेक स्थान আমরা दर्शन करेছি। समय संक्षेप হওয়ার জন্য हरिकथा विस्तृत रूप में करा হয় না, কেন আজকে অত্যন্ত ধূপ মানে রৌদ্রও ছিল কঠোর। আমরা জল খাওয়ারের পর যখন নৃসিংহপল্লীর দিকে যাই তখন কঠোর রৌদ্র আমাদের পর অত্যাচার করে। কোনো ক্রমে তো নৃসিংহপল্লীতে পৌঁছলাম, কিন্তু তারপরে নৃসিংহপল্লী থেকে আমরা যখন ফিরে আসি তখন আর রৌদ্রের এত যে কঠোর তাপ বর্ণন করা যায় না। যারা পায়ে হেঁটে এসছেন তারা যে কত কষ্ট ভোগ করেছেন সেই তারাই বর্ণন করতে পারে। মহাপ্রভু তাদের পর কৃপা করুন। গুরুপাদ পদ্ম সদা সর্বদা আমাদের ভাবটাই গ্রহণ করছেন, ভাবগ্রাহী জনার্দন। বাস্তবরূপে যারা যখন একটা দুইটা হয়ে গেল ঠাকুর আসছে না, এমন সময় খবর এলো যে চলতে পারছেন না, তখন আমাদের এইখানে ব্রহ্মচারী আবার গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে গেল। কিন্তু যারা ঠাকুর নিশ্চয় করে না আমরা হেঁটেই যাব, উৎসাহ। তোমারও ভজনে কি বলে দুঃখ হয় যত সেও তো পরম সুখ। তোমারও ভজনে দুঃখ হয় যত সেও তো পরম সুখ। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই কীর্তনের মধ্যে বলেছেন যে আপনার সেবাতে যদি দুঃখ হয় সেই সুখটাই অনুভব হয়। বাস্তবরূপে ভক্তগণের এইরূপ যে প্রেম মাধুর্য সেবা পরাকাষ্ঠা তার দর্শন হয় যে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে কীভাবে নিয়ে আসে নাম সংকীর্তন করতে করতে। নিশ্চয়ই মহাপ্রভু দর্শন করছেন, সর্বন্তর্যামী সাক্ষাৎ বিগ্রহরূপে তিনি রয়েছেন। আবার সেই জন্য আমাদের নৃসিংহপল্লীতে কোনো কথাই হয় নাই। কেবল নৃসিংহদেবের অনেকেও দর্শন করতে পেরেছেন, আবার অনেকেও দর্শন করতে পারেন না। আবার যারা দর্শন করার জন্য একটু চেষ্টা করেছেন তাদের অর্থ তারা হারিয়ে গেছেন। কয়েকজন আমাদের ভক্তের পয়সাও চুরি হয়ে গেছে। আবার ধাক্কা ধাক্কি এইসব অনেক কিছু হয়, কি করায়। কিন্তু সর্ব অন্তর্যামী ভগবান দু এক জায়গার কথা আমরা হয়তো বর্ণন করেছি মাত্র, সামান্য রূপে বর্ণন হয়েছে। যেমন সুবর্ণ বিহার সম্বন্ধে বর্ণন হয় নাই। এই সুবর্ণ বিহার সম্বন্ধে দু একটি কথা বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে রাখছি। सुवर्ण सत्ययुग में सुवर्ण से नाम से एक राजा छिलेन, बहुत समय तक उन्हें राजत्व करें, किंतु তিনি বিষয়ী ছিলেন, সম্পূর্ণ রূপে তিনি বিষয়ে প্রমত্ত ছিলেন। কিন্তু যেখানে ধন হয় সম্পত্তি হয় সে কি আর ভজন করে? सुखे सुखे के भजन करते चाहे, सुख में कोई भजन ना करे, कोई दुख में सुख में न करे कोई, और सुख में भजन दुख काय को है। ये समस्त हिंदी में बोला है। সেই জন্য রাজা এত বিষয়ে মত্ত ছিল,
তিনি সদা সর্বদা বাস প্রমত্ত থাকতেন। একদিন নারদ ঋষি ভ্রমণ করতে করতে তিনি এই সুবর্ণ সেন রাজার কাছে এলেন আর তিনি তাকে উপদেশ প্রদান করলেন। দেখুন, শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে কখন আমাদের সাধু সঙ্গ হয়, যখন আমাদের সুকৃতিগুলো যখন পরিপুষ্ট হয়। ভক্তিস্তু ভগভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে সৎসঙ্গ প্রাপতে পুংভি সুকৃতি পূর্ব সঞ্চিত। পূর্বজন্ম কি যখন সুকৃতিগুলো আমাদের পরিপক্ক হয় তখন সাধু সঙ্গ, সেই সাধু সঙ্গে তখন আমাদের সাধুর যে অমৃতময় বচন বাক্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস জন্মায়। বলে তো সবে, কিন্তু বিশ্বাস কোথায় হয়? এই কান দিয়ে শুনলাম আর ওই কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। কেন না? আমাদের সুকৃতির অভাব। সুকৃতির যদি পরিপুষ্ট হয় তাহলে সাধুর বাক্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস হয়। আবার সাধুর বাক্যে আমরা আচরণশীল সাধু হতে হবে। যদি আচরণশীল সাধু না হয়, কেবল দুই শব্দ পড়ে নিয়ে যদি বলে, তাতে কিছু লাভ হয় না। এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে আচরণ, আচার করেন কেউ না করে প্রচার, প্রচার করেন কেউ না করে আচার। আচার প্রচার করো তুমি কার্য। আচার আর প্রচার দুইটি রয়েছে। আচরণ করে জীবনে প্রচার করতে হবে। সেই জন্য সাধুর শব্দের অর্থ বলতে গিয়ে সেখানে বলেছেন, ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ সেখানে বলেছেন আচারবিহীন প্রচার, সেগুলো হচ্ছে কি কর্মের অন্তর্গত। যিনি আচার করেন না, কেবল প্রচার করছেন, লোককে শোনাচ্ছেন, তাতে কিছু হয় না। যেমন একটা কথা আপনাদের শোনাই, কোনো একজন সাধু খুব ভাগবত কথা বলতেন, और पान चिबातेন, পান চিবাতেন। তখন করে শিষ্যের কাছে বসেছে। এখন পান চিবাতে পানের যে ওই যে পান চিবাচ্ছে থুতুগুলো ওই শিষ্যের গায়ে গিয়ে পড়ছে। তখন বলছেন, শিষ্য বলছেন যে গুরুদেব আপনি ভাগবত কথা বলছেন আর এই পানের পিচগুলো, পিচ বলে না, পানের পিচ বলে না, ওই যে ছেলে মুখ থেকে যে থুকি দেয়, এই আমার এইখানে বলছে এগুলো পিচ বলছিস তুই জানিস? আমি যখন হরিকথা বলি সাক্ষাৎ গঙ্গা দেবী আমার মুখের মধ্যে প্রবেশ হয়, এইগুলো তুই জানতে পারছিস না। আবার এই গঙ্গা জলটা তোমাকে ই করে দিচ্ছে, পবিত্র করে দিচ্ছে। বলো বৃন্দাবন বিহারী। তুমি এটাই বলছো পানের পিচ, পানের পিচ নয়। এটা কি বললাম? গঙ্গা দেবী তোমার জীবন ধন্য। শোনো শোনো, ভালো করে শোনো। এটা হচ্ছে সাক্ষাৎ গঙ্গা দেবী। সাক্ষাৎ ওই ভাগবতে আছে কথা, তুমি ভাগবত তো পড়ো নাই। তসমিন মহান মুখরিতা ভাউদেবা। ये साक्षात में गंगा देवी আমার মুখ থেকে বেরোচ্ছে আর গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে তোমাকে পবিত্র করে দিচ্ছে। আচ্ছা, শিষ্য তো শুনলো। এখন পানের পিচ কাপড়ে, সাদা কাপড়ের পরে দাগ উঠবে? দাগ উঠবে কি না? দাগ তো উঠবে না, আরও কি হবে? লেগে যাবে। এখন কি হচ্ছে, পরের দিন গুরু যখন ওই ভাগবত কথা বলছে, এখন কিছু সময় বলার পর শিষ্য বলছে গুরুদেব আপনার মুখের মধ্যে একটা জিনিস দিচ্ছি আমি, এটা থাকলে আপনার আর তেষ্টা পাবে না, মানে পিয়াস লাগবে না, পিপাসা লাগবে না। বলে আচ্ছা ঠিক আছে। বলে গুরুদেব একটু হাঁ করুন, মুখটা খুলুন। এখন শিষ্য কী করেছে, একটা এত বড় একটা জিনিস মুখের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে। এখন কথা তো বলে চলছে, এই কোণের দিকে রেখেছে। এখন কিছু সময় যখন ভাগবত কথা শেষ হয়ে গেল, তখন শিষ্য বলছেন, এই গুরু বলছেন এই এটা কি দিয়েছিস রে? ওই এটা তো দ্রবীভূত হচ্ছে না, ওই কেবল রয়েছে কেবল, এটা কি জিনিস? তখন শিষ্য বলছেন গুরুদেব আজ 6 মাস হলো मेरा
আমার মা দেহত্যাগ রেখেছেন, আমার সময় হয় নাই হরিদ্বারে গিয়ে তার অস্থি বিসর্জন করি। এই জন্য আমি চিন্তা করলাম হরিদ্বারে যেতে তো পয়সাটা লাগবে, পয়সাটা বেঁচে যাবে, এই পয়সাটা আপনাকে দক্ষিণা রূপে দিয়ে দেবো। এই জন্য আমি করছি মায়ের যে হাড্ডিটা, হ্যাঁ ওই হাড্ডিটা কি করেছি, আপনার মুখের থেকে যে গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে না ওইটা রেখে দিলাম, আমার মামার স্বর্গে চলে যাবেন বা মুক্ত হয়ে যাবেন, কিছু এই করেছি। তো এই সকল যে কথা এগুলো কি বলা, এইসব সহজ আছে, হ্যাঁ লোকবঞ্চক, হ্যাঁ যারা পান খেয়ে হরিকথা বলে, হ্যাঁ তাদের মুখে হরিকথা শুনতে নেই। অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণং কুত হরিকথামৃতম শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্বোচ্ছিষ্ট যথাপয়। হ্যাঁ পদ্মপুরাণে এই শ্লোকটা স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। যারা অবৈষ্ণব, হ্যাঁ বিধি নিষেধকে যারা পালন করেন না, কেবল লোকরঞ্জনের জন্য এদিকে ওদিকের কথাগুলো বলে, অর্থ সংগ্রহ আদি করে, হ্যাঁ তাদের তো জীবনের কল্যাণ হয় না, মৃত্যুর পর তাদের সাক্ষাৎ নরকে যেতে হয়। আবার তার মুখ থেকে যারা হরিকথা শোনে তাদেরও কোনো কল্যাণ হয় না। এই জন্য ভাগবতে বললেন অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণং পুত হরিকথামৃতম শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্বশিষ্ট যথাপয়। দেখুন দুধ খেলে কি হয়, শরীর পুষ্ট হয়, হ্যাঁ কিন্তু সেই দুধটা যদি সাপের মুখের দ্বারা দূষিত হয়, সেই দুধ খেলে কি হবে, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ঠিক তদ্রূপ যারা অবৈষ্ণব তাদের মুখ থেকে হরিকথা শুনতে নাই, কেবল লোকরঞ্জন মাত্র হয়, কিন্তু বাস্তব তাদের কোনো কল্যাণ হয় না। এই জন্য বলছেন, তাই বলতে এখানে বলছেন বিষয়ী ছিলেন, কে ছিলেন, সুবর্ণসেন রাজা, কিন্তু নারদ ঋষি শুদ্ধ ভক্ত, পরম ভক্ত নারদ ঋষি, তিনি তার কাছে গিয়ে কি করলেন না ভাগবতের কথা বলতে লাগলেন, জ্ঞান বৈরাগ্যের কথা। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ না হয় তখন বাস্তব রূপে আমাদের কথার মধ্যে বিশ্বাস হয় না। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ হলে পর আবার সুকৃতি সেই সকল পুষ্ট হলে পর আমাদের শুদ্ধ ভক্তের কথাতে বিশ্বাস জন্মায়। তাই নারদ ঋষি একদিন কি করলেন, সেই সুবর্ণ রাজাকে হিতোপদেশ দিলেন। হ্যাঁ এখানে একটা কথা প্রসঙ্গ আছে। একদিন নারদ ঋষির একজন শিষ্য ছিল। নারদ ঋষির শিষ্য ছিল কি, হ্যাঁ খুব গুরু সেবা করত, হ্যাঁ গুরুদেব এলেই বাস সেবা বোধ করত, কিন্তু গুরুর সদ উপদেশ গ্রহণ করতো না। অনেক রয়েছে দেখবেন, হ্যাঁ সেবা তো করে কিন্তু সদ উপদেশ গ্রহণ করে না। এখন কি করছেন, নারদ ঋষি বিচার করলেন, আমার শিষ্য তোর শিষ্য হয়েছে কিন্তু আমার উপদেশ পালন করে না, এখন কি করা যাবে? এখন নারদ ঋষি কি করলেন, বলে যেন তেন প্রকার এন, শিষ্যকে মঙ্গল করাতেই হবে। এখন নারদ ঋষি কি করলেন জানেন, এখন শিষ্যা মেয়ে উনি কি করছে, রান্না করছে, হ্যাঁ আর ওনার প্রতি বাজারে গিয়েছে। এখন নারদ ঋষি কী করছেন, তার কাছে গিয়ে বলেন, এই তোরা তো হরি কথা শুনবি না? না গুরুদেব সেবায় আছি, সেবা করছি, সেবাই হরি কথা শোনার সময় নেই। হ্যাঁ এখন নারদ ঋষি বিচার করলেন, যদি বলে বিশ্বক্সেন ভগবানের কথা যদি রুচি না হয়, বিশ্বক্সেন কথা সুজ নত যদি রতি সম এব হি কেবলম, ভগবান শ্রী হরির কথাতে যদি রুচি না হয়, হ্যাঁ তাহলে তার কোনো কল্যাণ হতে পারে না। হ্যাঁ এই জন্য নারদ ঋষি কী করলেন, সেবাতে কি কথাতে কীভাবে রুচি হয় সেই কথা বলতে চাইছেন। नारद ऋषि बोलें ए शिष्य सुनो, अमी त्रिकालज्ञ। बोले हाँ गुरुदेव आप तो त्रिकालज्ञ। गुरुदेव मेरा हाथ देखिए ना, मेरा हाथ देखी कर बताइए। तेरा हाथ देख कर क्या बताना है? गुरुदेव मुझे बताइए मेरा पूर्व जन्म में कौन था, मैं कौन थी बताओ। तो कह रहे देख बेटी तू पूर्व जन्म में एक सुंदर राजकुमारी थी। हैं तो बहुत प्रसन्न हो गया। कहते गुरुदेव तो हमारे पोती के बारे में बताइए।
भाई ये बात सत्य है कि नहीं है? जो सब चाहते, क्या चाहते हैं? अपने पति के बारे में चाहते। कहने देख तू तो राजकुमारी थी, किंतु देखो तुम्हारे पति ना पूरा जन्म में क्या था, एक गधा था। तो बोले गुरुदेव मैं सुन राजकुमारी यार शादी किसके साथ हुई? गधे के साथ। सुन इसको किसी को बोलना मत। ये घर संसार की कथा है, किसी को बोलना मत। उसके मन बहुत खराब हो गया, मन मन विचार करने लगे, मैं राजकुमारी थी और किसके साथ शादी हुई? गधे के साथ। ये बहुत तो अच्छा। थोड़ी बात में उनके पोती आ गए। पोती आगने के बोले गुरुदेव आप तो त्रिकालज्ञ हैं, मेरा हाथ देख करके बताइए मैं पूरे जन्म में कौन था? तो गुरुदेव कहने देख एक सुंदर बात बताऊं, किसी को बोलना मत, पत्नी की भी बहुत बोलना है। भजनेर कथा जथा, भजनेर गुड़ कथा ना बोली वे जथा तथा। सुन गुप्त कथा सुन, किसको बोला? तू ना पूर्व जन्म में सुंदर एक राजकुमार था। और क्या था? राजकुमार। तो पति देव गुरुदेव बताइए मेरा पत्नी के बारे में बताइए। तो सोच रहे हैं मैं जब राजकुमार था, पत्नी तो क्या है रानी में राजकुमारी होगी सर। किंतु उन्होंने बिल्कुल कहा देख तेरे पति ना पूरा जन्म में एक कौन था? कुतिया थी। उसके मन बहुत दुखी थे। बोले नहीं गुरुदेव ऐसे नहीं है, गुरु जो बोलता है उसको मानना चाहिए ना। गुरु बात को अविचारे ना गुरु ठीक से मान सब। अच्छा बोलना बात किसको है? अच्छा देखो मन में तो वो उधर तो रसोई बना रही थी और इधर वो मन मन विचार करने के। अच्छा जैसे भी हो गुरुदेव बोल गया, जब गुरुदेव जो बोल दिया ठीक है। और कुछ समय के बाद जब खा पी करके दोनों सो गए तो कहने लगे देखो जब सो गए उसके पत्नी क्या करने लगे ना, धीरे धीरे विचार करने लगे ये मेरा पति जो है क्या था? गधा था। गधा है कि नहीं है? देखो वो धीरे धीरे जा करके उसमें के उसके पैर के जो है चाटने लगे। आज देखो कुत्ते बिल्ली जो होता है ना, इनके स्वभाव क्या होता है? इसके स्वभाव होता है चाटना। कहीं पर पानी रहे ना, इसलिए देखो हम लोग के विचार में घर में बिल्ली कुत्ता रखना उचित नहीं है। क्योंकि बिल्ली कुत्ता रखो वो कहीं ना कहीं आपने नष्ट कर देंगे। जब भी लोग रखते हैं किंतु तथापि ये उचित नहीं है। शुद्ध वैष्णव जो है ना, बिल्ली कुत्ता को रखना नहीं चाहिए। शुद्ध सदाचार नहीं रहता उसमें। बिल्ली कुत्ते के जो है वो बाल जो है क्या बोलते हैं वो झड़ जाता है, उसको अपवित्र कर देते हैं। ये रखना नहीं चाहिए। इसलिए देखो वो क्या कि वो धीरे धीरे गए, जा करके देखा क्या ये मेरा पोती देव क्या थे? गधा। बोले गधा है कि नहीं है देखिए। बोले धीरे धीरे उसके पैर को चटने लगे। और उधर नारद ऋषि भी कहा दिया उसके पति देव देखो तुम्हारे पत्नी जो है पूरे में कौन थी? कुतिया है। देखना विचार नहीं है। देखो आज रात में वो तुम्हारे पैर चटे, वो हर रोज चटती है, तुम्हें पता नहीं है। देखना तुम। और जब वो चढ़ने लगे उसे पकड़ लिया, पकड़ करके कहा क्या करने लगे? तू कुतिया है। वो बोले तू गधा है। वो बोले तू कुतिया है, वो बोले तू गधा है। तो ऐसे चढ़ने लगे। नारद ऋषि पीछे रहे, सब सुन लेके रात में सोए। रात में तो हल्ला क्यों कर रहे हो? बोले गुरुदेव ये गधा है। बोले ये कुतिया। नारद ऋषि बोले देख तुम गधा भी नहीं हो और कुतिया भी नहीं है, क्या जीव है? जीव आज तुम भगवान के दास हो। बोले गुरुदेव ये बताइए भगवान के दास क्या है? तब उस समय नारद ऋषि इनके कथा सुना, क्योंकि जीवों की जो हरि कथा में रुचि नहीं होगा।
जहाँ पर मनोरंजन की कथा होगा सबके कान क्या हो जाता है, खड़े हो जाता है कि नहीं? आप बताओ। जहाँ पर तत्व सिद्धांत हो जाता है, 2-4 शायद कुछ समय के कुछ लोगों के रह करके ज़्यादा लोगों के क्या हो जाता है, नींद आ जाता है। किंतु देखो गुरु जो होते, सदगुरु जो होता है, उसके किसी न किसी प्रकार से और उनको हरि कथा में रुचि उत्पादन कराते हैं। मेरे कहने के तात्पर्य है, देखो देवर्षि नारद सुवर्णसेन राजा के गृह में उपस्थित होकर के उनकी विषय के बारे में बताया। ये विषय नहीं है, विषय क्या है? ये विष है। जिस प्रकार विष पान करने से, जहर पान करने से जैसे मृत्यु होता है, उसी प्रकार ये विषय मृत्यु के कारण बनता है। इसी प्रकार नारद ऋषि उनके अनेक प्रकार वैराग्य के बारे में कथा सुनाया। तब वो सुवर्णसेन राजा सब विषय त्याग दे करके भगवत भक्त बने। क्योंकि एकमात्र शुद्ध भक्त जो है हमारे हृदय के परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए सुवर्णसेन के बारे में ये सब बताया गया। क्योंकि जीव जब तक शुद्ध भक्त के संग नहीं करें, हरि कथा में जब तक रुचि नहीं हो, तब तक वो भगवत भजन में आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए हरि कथा रुचि ना होइले पंड से ही श्रम। यदि हरि कथा में रुचि नहीं हो तो उसके सब क्या है, श्रम क्या है, व्यर्थ है। सेवा करते रहते हैं, किंतु यदि हरि कथा में रुचि नहीं हो, व्यर्थ हो जाता है। और कोई हरि कथा बोलते हैं, सेवा भी नहीं करते हैं, तो दोनों ही क्या करते हैं, वो भी नहीं होता है। इसलिए दोनों के बैलेंस रखना चाहिए। गुरुदेव कहते थे ये सेवा भी करना भी चाहिए और साथ ही साथ हरि कथा भी रुचि होनी चाहिए। हम देखे साक्षात रूप में गुरुदेव के साथ मथुरा में जब रहते थे, गुरुदेव जब प्रवचन देते थे, कोई कहते थे मैं गुरुदेव मैं सेवा में हूँ, गुरुदेव क्या कहते थे, नहीं, कथा में आना चाहिए, कथा में सबको बैठना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहने की तात्पर्य यह है, जिससे हमारे भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद कह रहे हैं, ये हरि कथा में रुचि हो कैसे? यदि इसका रुचि हो जाए, रह नहीं सकते हो। जिस प्रकार भूख लगने पर भोजन के लिए जैसे वो तड़पते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवत कथा में रुचि होने पर वो सदा सर्वदा तड़पते रहते हैं। ये मुझे कब ऐसे सुंदर हरि कथा प्राप्ति हो। इसलिए भक्ति राज्य में भी वर्णन करते हैं, आदि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये समस्त वर्णन करते जा रहे हैं। इसलिए सुवर्णसेन राजा उसी प्रकार इस धाम में रह करके फिर भजन साधना आदि किया। वही सुवर्णसेन महाप्रभु के प्रकट ला में वो बुद्धि क्या बोले, बुद्धिमंत खान के रूप में प्रकट है। और बुद्धिमंत खान महाप्रभु के साथ और सेवा आदि किया। पूरी धाम में यात्रा काल के समय सर्व प्रकार वो सहायता की। ये समस्त बहुत विस्तृत वर्णन है। मेरे कहने की तात्पर्य है, साधु संग और साधु संग में हरि कथा में रुचि हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। वंशा रूपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।